یا پما فرض د زیبا جانان لحاظو یا هچری نکڑم دمالو جان لحاظو یا مالو جان مزار دیار ترخا کے پاشا یا بلکہ دین ڈیر پما دے گران لحاظو یا زمان مراد و مقصود بل یار نشتا یار دا پارکڑم دا ہر انسان لحاظو نما دشمار دخپلو سپون بہر نکڑ گلا یار اکڑ زمانہ توان لحاظو یا ماستا من اخبل ایمان و دل گنلے یا سنگ بنکڑم دخبل دن ایمان لحاظو یستاد درد خسو لحاظ پما دمر گلا یچیب انکڑم دکل جہان لحاظو یستاد درد خس لحاظ پما دمرا یچیب انکڑم دکل جہان لحاظو نمور و پلار زار شد محمد امین لتانا یا نپوہی گم ادے کڑم سشان لحاظو یا مور و پلار زار شد محمد امین لتانا یا نپوہی گم ادے کڑم سے شان لحاظو دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی پمر سلانو پمر سلانو کے سرور دے محمد عربی دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی زکارنا یدا جمال پور تل عرش شولا یا زکارنا یدا جمال پور تل عرش شولا زکارنا ید جمال پور تل عرش شولا چما شقا در بکبر دے محمد عربی دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی دوان جہان یہ روخا نشود مخ پرنا یا دوان جہان یہ روخا نشود مخ پرنا دوان جہان یہ روخا نشود مخ پرنا ہس روخان و منور دے محمد عربی دستر گو تور د زڑگی سر دے محمد عربی دا قدم خورن یہ زار شما بزر کرتا یا دا قدم خورن یہ زار شما بزر کرتا دا قدم خورن
شما بزر کرتا مالک زما دمالو سرد محمد عربی دستر گتور دزڑگی سرد محمد عربی دا محشر سگرا پاسی گئے مبارک شدرتا یا دا محشر سگرا پاسی گئے مبارک شدرتا دا محشر سگرا پاسی گئے مبارک شدرتا روان پلوری دا کوثر د محمد عربی دستر گتور د زڑگی سر د محمد عربی ز محمد امین پدی گواہ کوما مولا یز محمد امین پدی گواہ کوما مولا ز محمد امین پدی گواہ کوما مولا زما محبوب زما دل برد محمد عربی دستر گتور د زڑگی سر د محمد عربی پمر سلانو کی سرور د محمد عربی دستر گتور د زڑگی سر د محمد عربی جزاکم اللہ احسن الجزاء